Dala ko yung lapayag. Oh, dito imo no ati manang? Sa gasot dito yung abam. Mo na yung abam. Ha? Sa gasot mat lang. Tata, dito yung lapayag yo, dito yung ati abayo. Suktak di may sakaban nga bagas. May sa nga bagas. Kaya tiyo. Ah? Awan igatang mo ti asin. Kasortat tato yun, isublik lat tato yun, tagataklat tato yun nga rodan. Gataklat tati, awan ti kwartamon, ngam isublik lat tato yung bagasan. Doon. Ito. Video. Video ka no sir eh. Oh. Daytoy. Susuuno man. Oh. Ikan ka iti bagasan. Oh. Ito. Oh. Oh, daytoy gilak na payag mo tak iti bagasan Kasortatan abitin mo. Tapta daytoy yan kukakon. Pati atoy. Pati atoy. Ano? Ayan. Dahil sila po na apo nga sinuktak iti bagas na ito inilak na payag. Nini! Nay purudol. Marasama na talapayag. Tapayag. Sabi ko dit na. Oo nga pag-arda ka At sir. un. Oh. Ayan. Gasot to nila eh. Bagas na. Okay natin ito. Thank you. Ayan.